Salam alaikum. Ne ye Yulsa Tangrani, ni au conseil de base de Maliens de l'extérieur Mimbe Tungana, Nasigiro Benime, Italie ma craindra, nos secrétaire général à la communication et à l'information. Ani anga Jekul Mimbe Bologna, Italie Nord Fandola, Italie mi Torolino Banakuna Kosebe, ou Jekul secrétaire général ni Yere de Meton. Il y a statut social na malien de munum sigiro benimbe tungama statut social yoy be mina kuma anga nyemo fe no ya son excellence monsieur le président Ibrahim Boubacar Keïta abe vidéo ni partager wala sa kaseka vidéo ni me akaseka kuma me lettre ouverte sous forme d'audiovisuel au dedo anya ka discours la main sura le 10 avril kanyesi banakoima banayi kumenikoma Kanishi malien société civilement. Aïe la meko seba ben femme. Malien société civile, président ko ale jenaka kalo saba sarako. Voilà ça kasega banen kumbe. Aka chef de gouvernement, Boubou Sissé ou jenaka kalo flako. Ministre kelengeli be gouvernement kono lu be jenaka kalo kelengeli ko. Président madama ako Abena niso janye si anga corps minumbe kelen frona ka kumbe corps fla corps sanitaire aleni corps militaire corps sanitaire docteur ou infirmier minumbe barake santé konana corps militaire ou minumbe lakana à travers couvre-feu wala sanga sa jamana ka sharia talum batu abena niso jale kuma ama dawma ko aye maskerine million muansa abena li Croix million malien million tan shign mo kelengelen beke kanga seka dosoro ako tuguni dati kala yoro minuna mo minuna balo o chama sana o bina lase oluma présent et mesure minunta folikodo ni mo nyuma yake ibafo amba wali mando mais en tungarankew ni ba feka kuma na en togode ya en munu be Naye malika keleke din joro bafla naye. Minu beta keleke armée au coffre en du pays. On y malika armée économique di. La puissance économique du Mali. On be jamana milado. On be war milado jamana kono. C'est des centaines de milliards par an. En joro be maliko ina chugomina. Italie dro donné derrière on a ni France ni Espagne. 400 millions yo de fois ko France yo blakata et 400 millions milliards yo blakata malien minumbe Espagne minumbe France 500 milliards donné temenona ambe Italie 350 milliards we ko bade mali kono na fulko dronte anjole même malika sigida na damwe an simbala ko sebe malikono ani malikoka malika bat bonyani diemogo ka malido malika damedo malion ka damedo malion jogodo be sonma nu te sonma on yo porte parole di on be bien yoro ani mogo be je be malido à travers nous que soit mali président do atado mali be famille fi on y malika ambassadeur di on be malika fini aka dame aka miria anaka dîner on you transporteur ou exportateur ante don droma ani importateur et culture mun be ko fe tuguni nambe si o mo fe ambo culture mun fara antaka ambe tanu maliko no fana tuguni no culture technologique culture entrepreneuriat culture de développement dynamique agricole anu importateur e ka bon sigiro jamano na kata maliko no tuguni sans oublier les audiovisuels. Information aussi aujourd'hui en Jorobabala, Malikoina. En le gouvernement de Mekosebe, à travers les hauts conseils, qu'à corridor organisé, voilà ça melindo ngasi kataso. Kanga jamanadong hakilus gambe yorom nunabi.
ni kungwe mi soro be téléphone ta bangwele antes no malien do club na Italie kono malien do club na France kono malien do club na Espagne kono ni meka galoni tigo club na antes no anga barata antes sarala antes no basabula oye muyoke alay ongar sege chance dola no yika kalanke o kalami na yo kan faso kono an bola kana na fami nyanye die kono an ba nyere ye place dola nga kan an sumo de men minu ma gar sege soro ka kalenke o ka fuariate wallahi malien te fuari wallahi malien te srafana wallahi malien ka faso ku gabu wallahi ni tara libi kata ko jidala ka malien de uni diplôme tigu ka malien de uni dame tigu ka malien de uni muso tigu den tigu ka funye ko jina ku terke nu la kolu sala me obekla ka wuli tuguni ka fo awo sara meni ben ke jinka su atanye fa kudo ma bola ke minto abudo wala ambe suta ambe jintike ambe libi toroku ambe Algérie toroku malien do metan ke sigi mike Maroc ni Algérie ni Libye nyogon che pour que ka se ka jintike kana ya jamana ula wala sa ka sisoro ka bani fa deme ka ere deme ala di bado nampola tuguni asgiro jamano ube min danka kasababu yake on n'a pas la culture administrative barsabula on fanchama mebo brusukono jamano di seneke jamano di la ama la kol soro ama gaske soro kalanke no tanke fuari o manke disuntain o manke mokoto alay o malen dumbe je kono yoro walle on de betan ayta jamana position la aka dusio takalage malen de min be na menna soyenina na menna galontikela na menna janfala amancha na ya sura lamuna malikono na ya sura lamuna malindi do pulu yoro were akadogo anita antesiran don antesiran anyanke ko jinka o ka boku jugu o ka boni arama deni aka jugu noyi antesiran don ante fuariye amunyunendo dana na kampo ko na be sanfla ke papier nina ambe sanfla ke kamunyu wallahi dorome war mi bedama bi wolofla euro la kalo kono abe samba tamba chamba na fauma ansumo ambe makoron de dushuni clé ambe klaka anda mite mambala minambake fendo kama wallahi disute ni malindi ko ke tunga kono wallahi fuarte ala ma garsigedi ake kalan soro ake sigi mali kono ala mokeri barsabula kalan kunti antigi yo jamano ba ni toro barsabula culture bureaucratique tana nama kala culture administrative texte kana bureaucratique texte kana ibe quartier sanitaire ni togodi obeta ni mini ibe commission préparé togodi ni ke papier bane bare no village togodi ikanga tamala ni papier ni wakati me ko tolu do parce que lui fait on andamete en pour la scène que yoro de là en chamambi alna sura mbola duba kono na en tama dambete o dombaliata to kanye ko dombali o dombaliata to kanye ko dombalu ye kanye fugaru yi wallahi ni tswekela di wallahi ani sebekela odi wallahi malin dinte fuadi wallahi ni nyoro na manga ambassadeur fu Ali Koulibaly nima doni mali de la ka ambassadeur so folo komini nyogona sanu ta buluka warta buluka dawmande mais malien din fe mana ban Ali Koulibaly be warba ka nindi ape italien ne remi sigile fle Ali Koulibaly ne wele bana kon kono ni be ka galonda la bi kan wele ka nyininga aw ka demso hakli bulawa mum pe buli wallahi Ali Koulibaly dinga korone mbafu hal na ko be Ali Koulibaly menana onyu ba fonga ka tombulu ya mbatan no foka da munka monsieur le président ika sura discours ngono ine nonko chudi no mun metungana abesta nchamambo mali confronter no crise sécuritaire là
n'o ye fight administrative bambolo, fight économique bambolo, jamana chama mogo me mali passeport soro, kata ko kene tungana, ko minunte mali dami. Ana ni carte nina ka carte nina do akonnana. Anya mangan chama ke, ango carte nina be kama kosa. Mouvement propre, mes propres be créé là, mouvement chama créé là, depuis ça chama ma créé là. Ama mankana. Mali ni fambe fe abe fo radio la, abe fo télé là. Carte nina avec dankarana. Avec dankarana. Wallahi aye mogo ka balika na to dugula wi avion ta ka laisser passer ta kata malla wallahi ni de ka fo ka segi ka no ma passeport soro ka permis de séjour dati bano ma sega na Italie tugun ma sega ta France ma sega ta Espagne wallahi pe ti kartina ko kelo sababu mogo bambula no ka permis ka si fin bana u ka jamana kosura police ya fa me papier dawma o ko mais il n'a pas de passeport. Jamana passeport n'était sega soro ni carte nate sega soro fo sankeli. Masaraman. Ya Rasoul. Mogo be ka contrat renouvelé, bara contrat renouvelé parce que aka permis de séjour dati banake kan renouvelé. Passeport ta bolo. Ka permis de séjour renouvelé. Permis de séjour ta bolo ka sega contrat renouvelé. Fo ka bara tiena. Mais ka fo ya Allah klobena. Monsieur le président. Ne so mo di jamana ko kaboy no go negena be setangara o modindo ni clube na yire ke kan do so kono kumay ani kartina ko mangate mais muna nyenya si mabi ka kuma info Portugal e sanatoria ke Franci e lancement ke ka pétition de signer Italie fana anwula kanchesri anyuruba ku nyemwala ku chamanye felawla wala sanga sike sanitaria so ambe premier ligne na akola non ta fanfe sanatoria muni to jamana be hakla do ta wakati do kono kafo non chalanga dugo kono uchamante ka papier soro andina se go rapatira na folo ko kacha toro kacha kuma kacha akoru tina soro au tina se ka akoru si wala sa okasigi donc ubina ko lubulu dekunyi ubina ke dilinga ube toute situation irrégulière là wala sa ko ubali ba kala dota wakati do kono ka papi di mo hake doma o ko de wulile no don wakati kono kusbe ka sauke crise sanitaire kunyi on ba mankana mena yani ka crise sanitaire na anyiro réunion flaquer Roma ala janvier en février sur crise sanitaire ma Italie folo mais si ça ani dans ce croix élément wala sanga sike garse ka tro ni mi fleka fo ntara malaka na nga passeport be mulo alhamdulillah nga permis de séjour be mulo alhamdulillah ma tiate o so fanate mais même mogodo ambe téléphone yi reçoit Mogo buka kartina fishu chama amacha masadima chika ta malla wallahi ya be kalu woro kalu shin kalu kono toki yani ka jabina mogo be fishu okay par exemple oni yere nyini nawdi nawna na tungana wala sa anga se ambe chama mbwan shila ambe ba do abe ke komi kama wallahi ambe ba do abe se kumanga na ndugo nyona na fishu krogla o fishu bena fishu me klaka ta masadla wacha matuguna mbacha masad ba chika ta malla abe sanyi kelinke yana kasi kana kalu woro kalu lula sanyi keli yana do besi kana o sanatoria ko kuma mi besina amba nyini fe monsieur le président bilion menadia nga ikaklata ina fi aklata kanyesi mali demi be mali kono mai kopi amali de même mali koka non une société composante de une composante de la société malienne amba nyini fe ika sanatoria ke on fananye anga seka hake do soro wala sa mogo ka seku ka carte non soro no wakati nkonnana ika no ga kaddi dake kanyesha yuruma banako inkono wala sa mogo ka seke passeport soro wakati nkonnana nya fokada muka basabla sanatoria no beke wakati mina na ya soro passeport tibolo a chamanta be balika soro nous égarciers nous tenons wakati be Italia ke 2010 en 2009 2012 en fleni wakati mnani temena fo santan were ube wakati me chance de do ampalmo be tamati boyoro la foja ani rosario be barake 3 euros
par heure. Parce que l'Italie, moi, maintenant, sera kajigi 6 euros, 7 euros par heure. Mboke, parce que papier tout boulot. Mboke, parce que la situation main. Ni sanatoria ka ani. An se kartin nasoro. Parce que sababu ye, mako ba hirika ika jamana dum. Ou bien papier soro. Nous ye kartin nasoro. Ou bien passeport soro. Nous ye passeport soro. Sanatoria manake. Ou bien denku ka toko do fenna. Voilà so kase ke papier soro. Wala papier na anta ke foyi. Anta dum. Anta ke foyi. Apa mako nye ko fladron. Ba foyi na ko fladron. Bara nyini. Namena voyage kata boso kana. Amena boso kata ameta ba muso nandeuni. Ameta ba na fana unyede. Sanjul jula muso kofi. Asaraman. Mwanga gale. Monsieur le président ye français ke. Europe ke. Gouvernement chama Europe ke. Allah sura na tugo takili par sabula gouvernement chama blakana. Campus universitaire ak mo kono. Bursu be dawma. On toyi. On yere ni nodi. Wallahi mogoshi ka jamana mandiki ka jamana bu yoroshi mandiki muso kerfala ni denbo yoroshi mandiki bani fa kerfala bo na ya soro abe jikala mandi sikami wallahi yoro mandika bo ancha mambe shi fute ukono ancha mambe shi stationa nenena albi nene bon fia ancha mambe man koke wallahi ancha mambe man koke monsieur le président anchawe man to koke avanye en far colonie ni yoro sigi chugode do me mi man kono diku mi man kono nantes no diku man kun an balmo diku mi man kun an balma muso an koro muso an fanikino an muso an bonakaw diku mi man kun anga napolo wallahi ni pe mo don wiruka wari utisika mwanta la 20 euros kadun me kalo manasa wallahi ma wari ki 800 euros dodo ube santanko chokola wallahi utenu kana polo utenu umusunu deunye antena shioroyi anteni fuye ankala malika sarakadi ankala nga sigdaka sarakadi ankela nga du sarakadi anya décidé ambeta au kumabo au to katula fiala anyo di nganyata ama fo nganyata note ama fo ni nofe ango ayam la situation na dromi maseka to ameseka paro soroya ambeta so kasigi kana ama fo ni gouvernement bolo foi dinkele monsieur le président madola ka gelea ke kudola nafaka bo me kuma dola bi magaya ka beni jamana dewni noya ka beni jamana dewni kono ta ni kenemana onyemo wadi monsieur le président ni ba nyini fe ni ka mo pela jeli ay hine malien dewna ay hina nabi ay hina na avec vidéo une partagée voilà ça président il est cassé camé mais comment un malien dit on peut la dire to fem sigoro beni mais tungani ma fem men degu kono ambe italien man sekola malien mo saba de be banen be mina alhamdulillah anu be téléphone na ka kene unambe baroke ambe ka kuna funya siku bega wala sa ukaseka kisitu ko minuna ala de be ka sutra bianca notre Italie d'amena avec 150 000 de là cas infection à peu près 20 000 morts par mois en bas de là mais malgré ça wallahi ambebo ambeta barake rola parce que to be sira to wartigu ambe barake minumbolo bam blakata barayona ko muna ko pasani dem senuni ko muna kanye farafiuni de kun chama be ambe bimina farafindin chama beta barake ora sitala ni ya miri Italie bi
farafin mega tabarake mun kelin kama ma vidéo da jana hakilla monsieur le président mena siga ma kuma la mais malien do ay vidéo partager wala sa président ga seka nga kasika me kelete manan kele nana ka nganya de po ka malien do hakilla de po wala seka me wakati na salamu alaikum yul satangara mankani do kabonne genna tona mara la bla fampe no fakada munka monsieur le président mena fam ala ni kira janana besin tangara modini